जय माताजी मित्रों, केम छो बधा मजामां हशो ने। आज आपणे पोस्टर बनाववाना छीए बेचर ठाकोरनुं। चालो तर हूँ तमने बतावी दूँ। पोस्टर पहला जो मित्रों आपणे आवुं पोस्टर बनाववाना छे। फोटा पीएनजी करी नाख्या छे, नाम पीएनजी करी नाख्युं छे, बधुं आपणे पीएनजी करी नाख्युं छे। आने आपणे हवे डिलीट करी दईशुं। जे आपणे हवे पीएनजी फोटा बनाव्या हता ए आपणे पहला एड करशुं। जो मित्रों આવી રીતે આપણે ચોરસ ડબ્બા ઉપર દબાવશું ને આવી વ્હાઇટ કલરના ડબ્બા ઉપર દબાવશું એટલે ઝૂમ થઈ જશે ને પછી યસ ઉપર ક્લિક કરી દેવાનું। હવે જે નામ લખેલું હતું એ આપણે લઈ લઈએ। આપણું નામ આવી ગયું છે, અહીંયા આપણે હવે સેટ કરી દઈશું આવી રીતે ને થોડુંક હજુ નાનું કરશું। આવી રીતે આપણે સેટ કરી દઈશું ને પછી યસ ઉપર ક્લિક કરી દઈશું। હવે આપણે एक बीजू पीएनजी लई लईशुं नाम बेचर ठाकोरनुं। अहींया आपणे नानी साइज में करीने अहींया आपणे सेट करी दईशुं। एक्टर सिंगर ने बे एवी रीते आपणे नाम बनावेलुं छे पीएनजी। हवे एक आपणे ब्लेक कलरनो शेडो लई लईशुं, एने पण आपणे एड करी दईशुं। अहींया आवी रीते आपणे एड करी दईशुं कम्प्लीट ने पछी यस उपर क्लिक करी दईशुं। हवे आपणे यूट्यूब चेनलनो लोगो बाकी रही गयो एटले आपणे यूट्यूब चेनलनो लोगो लगावो होय तो तमे लगावी शको छो। एटले आपणे यूट्यूब चेनलनो लोगो लगावी दीए। आम नानी साइज में करीने कम्प्लीट अहींया सेट करी दईशुं। आवी रीते आपणे अहींया सेट करी देवानो छे। सेट करीने पछी यस उपर क्लिक करी देवानुं ने आपणुं हवे पोस्टर कम्प्लीट बनी गयुं। केवुं बन्युं मित्रों कॉमेंट करजो। हवे एने सेव करवा माटे आ चौरस डब्बो देखाय एनी उपर क्लिक करवानुं ने जे पहला नंबरનું ऑप्शन છે એની ઉપર તમે ક્લિક કરશો એટલે આવું લખેલું બતાવશે એટલે આપણું ગેલેરીની અંદર પોસ્ટર સેવ થઈ ગયું। વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઇક શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ના ભૂલતા। દરરોજ હું આ પોસ્ટર વિશે વિડીયો લાવીશ। જય માતાજી મિત્રો, થેન્ક યુ।